गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 समस्त खाउटी सरकार बड़ निष्पत्ति डालीर होल्डिंग को रोकवा एवं मूल्य ह्रास करने को सरकार संपूर्ण प्रस्तुति चलती एभली कार्य जड़ित व्यवसायी मानक सरकार चेतावनी देछंती जे डाली रखिबा जरूरी सामग्री अधिनियम अनुଯାयी कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा सरकारी विवृत्ति अनुଯାयी डाली स्टक उपरे ऑनलाइन मॉनिटरिंग अभ्यास मध्य ग्राहक व्यापार सचिव निधि खरेंको सह डाली शिल्प प्रतिनिधि बारंबार बैठक एक स्पष्ट वार्ता दिया घरे बजार में डाली मूल्य ह्रास करने एवं यार उपलब्धता को वृद्धि म्यांमार अधिक आमदानी सरकार व्यवस्था करुछंती। परवर्ती खबर पावर कट नो टेंशन ग्रीष्मकालीन विद्युत बड़ खबर ग्रीष्म ऋतु में देश में अधिक विद्युत चाहिदा पूरण करने भारत सरकार गैस भित्तिक पावर प्लांट कार्यक्षम करने को निष्पत्ति नहीं गैस भित्तिक उत्पादन केन्द्र सर्वाधिक विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने सरकार विद्युत आईन 2003 धारा 11 अधीन समस्त गैस भित्तिक उत्पादन केन्द्र गुड़ी को निर्देशनामा जारी करिसेंती जहाँ अधीन उपयुक्त सरकार निर्दिष्ट करें जे एक उत्पादन कंपनी असाधारण परिस्थिति से ही सरकार निर्देश अनुଯାयी कौन उत्पादन स्टेशन परिचालना एवं रक्षणाबेक्षण करिबो। परवर्ती खबर समस्त विमान यात्री बड़ खबर ईरान एवं इस्राएल भितर उत्तेजना बढ़ुवारो भारत विमान कंपनी माने इस्राएल तेल अबीर को विमान चलाचल बंद घोषणा करिपारंती सूत्रर मिलिथिबा सूचना अनुसार इस्राएल को विमान चलाचल बंद होई पारे एहा परे आनुष्ठानिक घोषणा करा जिवो। परवर्ती खबर पुणी खाउटी को कलबल करिबो आलू दर परिबा परे बढ़ुवा बेले एबे आलू दर मध्य आकाश छुआ हेलाणी खाली एतिकी नुहे मन मुताबक चढ़ा दर रे आलू बिकुछंती खुचरा व्यवसायी सूचना मुताबक भुवनेश्वर आईगिणिया स्थित पाइकारी बजार में 46 केजी आलू बस्ता 920 टंकार बिक्री होची जहां देखा गले केजी पिछा 20 टंका पड़ुछि। परवर्ती खबर स्वास्थ्य बीमा ने आरआरडी एक नया नियम देशर स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में बड़ परिवर्तन करा माध्यम पॉलिसीधारी मानक पुराणा रोगर चिकित्सा पे आउ 36 मास अधिक अपेक्षा करने को पड़ो ना। पूर्वर यह रोग गुड़िकर चिकित्सा पे अपेक्षा समय 48 मास रही नूतन नियम एप्रिल 1 ठारू कार्यकारी होइछि जहाँकि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण आईआरडीए निकट में एक विज्ञप्ति कही जे स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी आरंभ होगा 36 मास पूर्व कौन रोग कि पूर्व रोग नहीं डाक्तर द्वारा परीक्षा करा चिकित्सा परामर्श किंबा जदि चिकित्सा पर सुपारिश करा जाए तेबे एही क्षेत्र में अपेक्षा समय 36 मास अधिक हेब नाही। परवर्ती खबर श्रीमंदिर भक्तों नया नियम आज श्रीमंदिर में पुणी थे आरंभ होइछि सिंहद्वार प्रतिहारी सेवा प्रचलन सिंहद्वार निकट में जगी रही प्रतिहारी सेवक श्रद्धालुओं उपर रखिंट नजर कौन अड़ हिंदू जेपरी मंदिर भीतर को प्रवेश न करती से नजर रखिंट आज श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुख में सकालु द्वार पिटा समय 2 जन एवं संध्यारे आरती समय 2 जन प्रीताहारी सेवक मुतयन रहिबे। परवर्ती खबर पुणी आज समस्त गरीब एवं श्रमिकों मोदी बड़ निष्पत्ति बीजेपी मुख्यालय संकल्प पत्र नारे दलर इस्तिहार घोषणा करिसेंती प्रधानमंत्री
ଏଥିରେ ଦେଶର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳା ବିଶେଷ କରି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ଖାସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ମୋଦି ଗରିବ ମହିଳା ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତିହାର ମୁତାବକ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ 3 କୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେବେ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯାହାକି ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଗରିବଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶସ୍ତାରେ ଔଷଧ ମିଳିବ। ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ମିଳିବ। ଏହା ସହ ବିଜୁଳି ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଶସ୍ତା ପାଇପଲାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଜିରୋ ବିଲ୍ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବଳକା ବିଜୁଳିର ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 20 ଲକ୍ଷ କରାଯିବ। ତା ସହିତ 70 ବର୍ଷ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଦେଶର 700ରୁ ଅଧିକ ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ। ଏହା ସହ ଜାରି ରହିଥିବା ମାଗଣା ରାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବିତରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ପାଣିପାଗ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି କଲବଲ କରିବ ତାତି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା। 15ରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 5ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାରଦ କରିବ ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ସାରିଛି। ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି ମହାମାରୀର କରାଳ ରୂପ। ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ମହାମାରୀ ପରେ ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି ବିଶ୍ୱବାସୀ। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହା ମହାମାରୀ ଅପେକ୍ଷା 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ H5N1 ଭାଇରସ୍ ଏକ ଗୁରୁତର ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଏହି ରାଶି କୃଷକମାନଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯାଏ, ଯାହାକି ପୁଣି ଏଥିରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା 17ତମ କିସ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ପୁଣି ଏଥିରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ ବିଜେପି ବାଣ୍ଟିବ 1,000 ଟଙ୍କା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 43ଟି ଆସନରେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ସେହିପରି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କରେ ଫୋକସରେ ମହିଳା ଭୋଟର। ବିଜେପିର ନଜରରେ ମହିଳା ଭୋଟର। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଲାଡଲି ବେହନ ଯୋଜନା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ତିହାରରେ ଦଳ ଆଣିପାରେ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବାଜି ମାରିବାରେ ଲାଡଲି ବେହନ ଯୋଜନା ରହିଛି ବେଶ୍ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ସେହିପରି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ରାଶି ଘୋଷଣା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସଫଳତାକୁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସମାନ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ଇସ୍ତିହାରରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ପ୍ରତି ମାସ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
प्रति मास महिला अकाउंट को आसो 15,000 टंका। वर्तमान आपण मध्य केंद्र सरकार द्वारा परिचालित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर आवेदन करें। जदि आपण एपर्यंत मागणा सिलाई मेसीन स्कीम अधीन आवेदन करना तेरे वर्तमान आप शीघ्र स्कीम अधीन आवेदन करने उचित। वर्तमान सरकार खूब शीघ्र यार शेष तारीख स्थिर करेंगे जहाँपर आप योजना आवेदन करें। जदि आपण मध्य प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना माध्यम चलुवा मागणा सिलाई मेसीन स्कीम आवेदन करने को चाहती तेरे खबरटी आपण किंबा खबरटी शेष पर्यंत रही। महिला मानक सशक्तिकरण किंबा आत्मनिर्भरशील करने भारत सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अधीन मागणा सिलाई मेसीन योजना आरंभ करते। योजन मूल उद्देश्य हो महिला मानक अधिक रोजगार पर आर्थिक सहायता जोगेबा एवं एथिरे स्कीम अनुसार महिला मानक 15,000 टंकार सहायता राशि प्रदान करा जहाद्वारा से व्यवसाय सिलाई मेसीन द्वारा आनुष्ठानिक उपकरण किट किनि पारिबे।